डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? मेरे मियाँ को कुछ हो गया। हाँ, क्या हो गया तुम्हारे मियाँ को? वो अपने आप को इंसान नहीं समझते बल्कि समझते हैं घास काटने की मशीन है। उई, ये तो बड़ी सख्त मुहलक बीमारी है। चलो मैं फौरन चल के उनको ठीक करता हूँ। नहीं नहीं, अभी आप नहीं चले, आप शाम को आए। क्यों, अभी क्या है? अभी तो मालिक घास काट रहे हैं उनसे। So Shoaib and I had come back from England, but we had seen certain films there, certain programs there. But he was banned twice before we started all this, because that was in Yahya Khan's time and he was doing a program which was really asking people. तो वो उनकी गलती कि वो कहीं भंगियों की तोप पे खड़े होकर लोगों से बातें कर रहे थे, किसी ने कह दिया कि जी दाल बड़ी महंगी होगी। अच्छा, जब भी महंगी? हाँ, जब भी महंगी थी, हमेशा से महंगी। तो वो उन्होंने कहा कि जी इनको उतारे टीवी से। शेर अली खान साहब थे जो कि मिनिस्टर थे, याया खान का जमाना था, बंद हो गया, ठीक है, वी वर ऑफ टीवी। So when Zulfikar Ali Bhutto took over and Aslam Azhar took over as MD, he was flying to Islamabad, रास्ते में रुके at Lahore airport and asked Shoaib and myself to come Kibi. And he said, what do you want to do? Carte blanche. तो हमने कहा बच्चों का प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि हम चले हुए थे कि भाई जो कुछ करो तो you get banned. So then we said कि baby, we would do a program for children. So I think precursor of Sajka and Talmatol was actually Akkad Bakkad. And that's how Samina came into it. That's how Arshad came into the group. That Irfan, तुम्हारा शोएब साहब ने कहा कि वो की कर रहे हैं, I was just going from one place to the other, I don't know. तो मैंने कहा कुछ नहीं सर, तो शामी की कर रहे हैं, कम ओवर। सर क्या हो रहा है? वो क्या होना है, जैम सेशन कम ओवर। मैंने कहा जैम सेशन कम ओवर। And I never really got the cue. Basically, we were saying the people were getting together for a show. And that was his way of inviting you to come and do something, you know. He never outrightly said कि मैं program कर रहा हूँ. मुझे जो कहा गया था, मैं वही गवर्नमेंट कॉलेज में गिटार पे कुछ अपने दोस्तों को, जिसमें ख़वातीन भी थी, गाना सुना रहा था, कोई फिल्मी गाना। तो और ज़ाहिर पढ़ता भी था, सो ही न्यू मी। तो मुझे कहते यार तू यही बकवास करता रहेगा या वो कम दा कम भी करेगा। तो मैंने कहा जी बताएं क्या काम है? तो कहते चल फिर आ जाए शाम। तो एंड आई वेंट कि भी कोई काम क्या। अच्छा, मेरी जो इंट्रोडक्शन है टू शोएब साहब, आई रियली डोंट नो वेयर द बिगिनिंग इज़, बिकॉज आई हैव नोन हिम ऑल माई लाइफ। ये मेरे चचाजाद भाई हुआ करते थे, परवेज़ रहीम, उनके क्लास फेलो थे गवर्नमेंट कॉलेज में, एंड दे वर बोथ इन द पोलो टीम, वाटर पोलो टीम। तो हम जाया करते थे देखने, एंड देयर वर दीज टू गॉर्जियस मेन, गोरे चिट्टे और वो बाल चिपके हुए और अपनी स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स पहन के और सारे वाह वाह कर रहे एंड एवरीथिंग। आई रिमेम्बर एज अ लिटिल गर्ल। फिर जब मेरी शादी हुई तो शोएब साहब, यू हैड रिसेंटली कम बैक फ्रॉम इंग्लैंड, तो शोएब साहब ने एक रोज़ मुझे फ़ोन पे पूछा कि तुम लड़की, जैसे उनकी आदत, लड़की तुमने कुछ टीवी करना है? मैंने कहा है शोएब साहब, ऑफ कोर्स मैंने करना है। तो कहने लगे आओ करो। मैंने कहा है पर मेरी मदर इन लॉ। कहने लगे अच्छा फिर मैं आता हूँ शाम को। लो जी, शाम को वो आए and he sat with my mother-in-law and he charmed her completely. यानी कि हाँ, वो फरेफ्ता हो गई। तो उन्होंने कहा कि अच्छा जी ये, क्योंकि वो उर्दू स्पीकिंग थी, ये बातें तो सारी हो गई हैं, तो अब मैं आपको ये सिर्फ बताने आया हूँ कि मैं आपकी बहू को एक प्रोग्राम में कास्ट कर रहा हूँ। वो इतनी स्टारी आइड थी, उनको पता ही नहीं चला कि हुआ क्या। मेरे ख्याल में विद इरफान इट वाज डिफरेंट, क्योंकि इरफान मीजू ने कहा था। हाँ, वो कार्टून्स डब करती थी मीजू बीबी। तो मुझे मीजू बीबी ने कहा कि 156 जी मॉडल टाउन पहुंचो, वहाँ मेरे बहनोई हैं, उनको मिलो। तो मैं साइकिल पे रॉयल पार्क से मॉडल टाउन पहुंचा। तो मैं कोई दरवाज़ा खोला हुआ था, मैं डरता डरता खोल के तो इधर उधर देखता हुआ गया। तो पहला जो कमरा था जहाँ आपकी
सास साहिबा होती थी, खाला भी। तो उधर शुएब साहब बैठे हुए फ्रेम बना रहे थे, वर्कशॉप में नहीं बना रहे थे, बाद में तो वर्कशॉप में ही पाए जाते थे, तो वहाँ फ्रेम बना रहे थे। तो मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम, तो वो करते करते उन्होंने यूं देखा मुझे, मैंने कहा जी मेरा नाम इरफान है, मैं सुल्तान खुसट का बेटा हूँ। अच्छा तो फिर मैंने कहा मुझे मीज़ू बीबी ने भेजा है कि मुझे आप काम देंगे। वे असी क्यों काम देंगे तुम? मैं बस शर्मिंदा होना शुरू हुआ और वो किए जा रहे थे। उसके बाद मैंने कहा जी अच्छा मैं मुझे इजाज़त है, और नहीं इतवार ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਉੱਥੇ टीवी स्टेशन। तो मैं फिर टीवी स्टेशन गया तो वो चचावल खां का वो जो आवाज़ थी, और समीना आप लाइव हुआ करती थी, और आपको शायद याद हो कि ना याद हो कि चचावल खान का आपके साथ अफेयर भी होता था। बिल्कुल अफेयर होता था, क्योंकि वो उसका सब टेक्स्ट था। नोक झोंक और गाने भी गाता था, जुदाई के गाने। अच्छा, मुझे नहीं इतना याद है। कुछ बंगाली ट्यूनें भी उन दिनों गाई जाती थी। याद होगा समीना, you're trying to forget it. No, वाकई में it's such a long time I ago. remember very well, because Shoaib Hashmi was delighted that there was this kind of subtext which was emerging, which was entirely his doing. Samina was the innocent kind of beauty there, and he was kind of making these insinuations. उसकी तुम्हारी आवाज में एक खास किस्म का लच्चरपना था, क्योंकि नजर आ रहा था, लेकिन बच्चों का प्रोग्राम था, हम सबको पता और वो बड़े देखना शुरू हो गए थे। तो वो था उसमें, और वो बहुत ही एक एंजॉय। तो जो Such Cup and so on kind of grew out of that. When I was asked to join Such Cup, we were actually involved in an amateur theatre group. And I think that's how there was a lot of amateur theatre. And that's what we did. We worked full time. And then in the evenings we used to rehearse, and then the weekends we used to. So we were all doing something similar, but not in TV. So when we were asked to join TV, we hadn't a clue. We'd nothing, so what to expect. And but then you were invited because Shoaib saw you acting. And he really felt that, okay. I think he saw me in a Kinnaird College play, and then I think maybe you came as well to see one of our amateur productions. Yes, and that's how Abbas Shafi and Hasnat Ahmed. Hasnat came. The three of us were already together, and two of them aren't here. Yeah. But that's how we were invited, because Shoaib afterwards saw. Yeah. And of course, you knew my elder sister, so you knew me. I didn't know of you at all. Shoaib साहब का एक कमाल ये था कि वो हर शख्स से एक ही लेवल पे बात करते थे. When I went with him on many occasions to Anarkali to have kulfi faluda, ऐसे आओ भगत होती थी उनकी जैसे कि कोई घर वाला आया या दूल्हा है. ओ शोएब साहब, ओए मुंडे आया, कुर्सी साफ कर, ओए छेती नाल. और शोएब साहब ने वहाँ बैठकर बड़े आराम से उनके बाल बच्चों की बात पूछनी, यानी कि it was that intimate. And that is the kind of Lahore that he brought into his programs. I think that is very essential because he knew the city inside out. I think that it's very important to acknowledge the fact that this program, despite all our inputs and everything, was only possible because of the kind of man who was writing now. Mem Saab, you are from abroad? यानी कि अब बाहर से हैं? You English या अमेरिका? Yes, I'm English. क्या कह रही है? अंग्रेज है. Oh yes. तुमने बादशाह मस्जिद और शालमार गार्डन, having you to see बादशाह मस्जिद and शालमार गार्डन, bestest in Asia, very big, शानदार. Yes, first in Asia, very nice, big, wonderful. अब सैर सपाटा कराएंगे. Yeah, show you around town. Yeah. ओ इसको रोटी छोटी के बारे में पूछ लो. Gentleman lady, तुमने रोटी छोटी नान कबाब you are to having to eat? No, नहीं खाते. It is very big, very good mirch.
Chili, yes, chili, it is very good chili. Yes, very good chili. Gentlemen, ladies, you are to having in America, yani ki wo vadi sari car in English, wo vadi sari car with 17 lakhs, tara batiyan. No, and putte wala khan. Whoa. No. I am to having one. Yes, turning outside, sunlight, moonlight. Have you been abroad? Abroad, yeah. Oh, yes. Kabul, Afghanistan, foreign shirt. हमारा जो बिल्लू भाई है ना, बिग ब्रदर बिल्लू भाईजान, बिजनेस, went to England, यानी ब्रॉड गया था वो इंग्लैंड, कैपिटल ऑफ लंदन टाउन, कैसा फॉरेन पैन, एवरीथिंग फॉरेन. मेरे ख्याल में बाहर सब चीज इनकी फॉरेन ही होती होंगी. पूछ लिया जाए, पूछ लो. जेंटलमैन लेडीज, तुम्हारे कपड़े, यू आर टू शर्ट पैंट फॉरेन इन इंग्लिश. यस, समझ नहीं, मेरा ख्याल समझ नहीं आया. यू आर टू हैविंग मिल्क शेक एंड कॉफी. No, thank you. ओह नो, जेंटलमैन लेडीज, मेरे साहब हम तुमको लस्सी पिलाएंगे. लस्सी पिया कभी? हैव यू टू ड्रिंकिंग लस्सी एवर? नो. ओह, वेरी गुड ड्रिंक, गुड हेल्थ एंड स्लीप डे एंड नाइट. यानी यार रात दिन सो इस तरह के वेरी नाइस. नो फॉरेन ड्रिंक, गुड. यू आर टू स्मोकिंग चर्च and outgoing, yes. Oh, nothing like that. Have you tried anything? Yes. Of course. Have you tried heroin? Heroin. Oh, yes. Heroin. Pakistani film heroin. No. I hero Pakistani film like that. Yeah. Always barking. Bakri. Oh, the makhi. Loudest in Asia. Very good. Yeah. I'd like to know something about your culture. I believe it's very rich. Culture. Rich. Oh, yes. I am rich. I am rich. They are very rich. Very rich. दोनों बहुत अमीर है. ये हम अब्बा कारोबार नट बोल्ट. I am अब्बा ठेकेदार. Very rich. Very rich. नहीं यार, तहजीब के बारे में पूछ रही है. तहजीब, कल्चर, खेती बाड़ी. आहो. Oh, yes. Oh, it is very big तहजीब, culture. Yeah. It is agriculture. Yeah. Can you tell me something about your Pakistani dress? पाकिस्तानी का ड्रेस, मैंने पाकिस्तानी ड्रेस लिबास. ओ यस, जेंटलमैन, ओ चादर, बेडशीट या धोती. ओ यस, वेरी नाइस. ओ मोस्ट कंफर्टेबल इन एशिया. No, but this is a phenomena that was very common at a certain time in Pakistan's history, when a lot of young women travelled from abroad and came as tourists, and local boys, particularly what I would call the Muhalla boys, would be very intrigued. You see, I wanted you to make the distinction. Anyway, but these boys were fascinated by this Gori. You know, her legs were exposed and she was so fair and she had blonde hair. Usually. This was at the time when this was the hippie trail. Yeah. To start usually from England. All the way through. Maybe collect people from the continent, in Europe. And they were heading for Kathmandu in Nepal. Became urban. And everything that Pakistani karte the na, wo ye hota tha ki, as if Asia consists only of, a few countries surrounding us, wo hota tha bestest. In Asia. Biggest in Asia. हाँ, बिल्कुल. तो वो बड़क भी जो है वो कहता है loudest in Asia. You know? Yeah. That was my soft introduction to Sachgab, because I wasn't even familiar with working with scripts in Urdu. So I was quite happy that I was given English. Basically, I was feeding them lines. And I have to stress, I wasn't acting. I was supposed to be this bemused person, and I remained bemused. Half the time, I didn't know what they were saying. And if they went into Punjabi, then I was... Also, they had a slight tendency to either forget their lines or change them. So I used to get this absolutely blank look in my face. What am I supposed to say? So perhaps that worked into the scenario that, I wasn't really supposed to know what they were going on about. But they were just generally supposed to be these very, say, unsophisticated young men trying to impress this. The Gori. Yeah, the Gori. Yeah.
चकलाले से आजकल मेरी दादी अम्मा आई हुई हैं, वो हम सबको बहुत प्यार करती हैं, हम भी उनको बड़ा प्यार करते हैं, मैं भी और आपा भी और डैडी भी और मम्मी भी, लेकिन हम सबसे ज्यादा मम्मी दादी जान को प्यार करती हैं। उन्होंने हमको कहा था कि दादी जान को बिल्कुल तंग नहीं करना, उनको आराम करने दो। आज सुबह जब नौकर उनके कमरे में गया ना सफाई करने के लिए, तो उन्होंने उसको मना कर दिया। उसको कहा कि 1 महीने के बाद जब दादी जान जाएंगी ना वापस, तो एक ही दफा सफाई होगी, उनको तंग मत करो। चकलाला चकलाला। होए, कल मेरी दादी जान के घुटने में दर्द हो गया ना, तो मेरे ख्याल में तो उनके घुटने को चोट लग गई थी, तो मेरे डैडी के ख्याल में विल्डमैन की कमी थी, लेकिन मेरी मम्मी के ख्याल में ज्यादा खाने से घुटने में दर्द हो गया था, तो उन्होंने रेफ्रिजरेटर को ताला लगा दिया। तो मेरे डैडी भागे भागे डॉक्टर को लेके आए, तो डॉक्टर ने आके देखा, उसने कहा कि इनको हुआ लगी। तो मैंने दादी जान से पूछा, मैंने कहा आपको हुआ कैसे लगी? तो फिर मैंने उनकी टांगें दबाई और मेरे डैडी ने उनको गर्म पानी की बोतल ला के दी और मेरी मम्मी ने उनके कमरे का पंखा उतरवा दिया। तो मेरे डैडी ने पूछा कि तुमने ये क्यों किया, उनको तो बड़ी गर्मी लगेगी। तो मेरी मम्मी कहने लगी, जहाँ उन्होंने जाना है ना वहां पे बड़ी गर्मी होगी, तो अच्छा उनको पैराडाइज हो जाए पहले से। पता नहीं क्या मतलब था। Chaklala, I think, is a lovely sound anyway. When you call it chaklala and you're swinging and you're saying chaklala and then popping the lollipop into your mouth, how wonderful. I mean, what great pleasure when you're doing something like that. But the little girl was also giving away little secrets about her father. Yeah. All the time. Income tax, नहीं चोरी और वो तो फलाना। उसने बड़ी क्लियरली कहा पड़ोसन के साथ कि भी कुछ। मैं आज बड़ी उदास हूँ, मुझे टीचर ने कोने में बिठा दिया वो वाली टोपी पहना के, क्योंकि मेरे सारे अलजेब्रा के सवाल गलत हो गए। तो मेरे डैडी ने 200 रुपए दे के अपने सारे इनकम टैक्स के सवाल ठीक करा लिए। मेरे डैडी बड़े होशियार हैं। And that's where it used to come in, you know, that the father could get everything done, you know, under the table and things like that. So yes, did give away secrets about the father. Secrets. Lots of family secrets. And that how he used to smile at the neighbor, the lady, and you know what the mother was saying. And हर किस्म की चीज, in all innocence, but giving the whole game away. I think that the fact that these came out of everyday occurrences. I mean, मेरी जो बेगम का था, तो मैं बानो बाजार गई थी शॉपिंग करने, इस बात को भी कितने सालों, and I heard this lady in the next shop, और वो जिस तरह से बात करती, नहीं मैं जान तुम्हें बता रही हूँ कि ऐसा नहीं था ना, फिर वो शादी के वास्ते, तो it suddenly clicked. It helped that I knew the lady, I knew the family she came from, very well-known families of Lahore. I came home and I told Chef, I've got it. I've got the accent, I've got the character. और फिर उसके बाद, you know, then he would just write it, because वो पता चल गया था कि it's the same तुम्हारे गैंडे कहाँ से आए थे। कि गैंडे हर जगह हैं। हाँ। तो गैंडे का वो था ना कि it was in my महल्ला, कि वो एक हमारे थे दोस्त, तो वो अपने दादा जान की कहानियां सुनाते थे कि दादा जान बहुत बड़े शिकारी थे ये वो। तो मैंने वो बताया कि वो कहते थे कि जी वो गैंडे की खसूसियत ये है कि गैंडा क्योंकि इतना बड़ा और मोटा होता है, तो वो एकदम अगर उसके आगे खड़े हो और एकदम हट जाओ तो वो भागता ही चला जाता है। तो दादा जान ने ये किया कि आगे खड़े हो जाते थे, गैंडा भागता आता था, हट जाते थे, फिर खोदना शुरू कर देते थे। इस तरह करते उन्होंने इतना बड़ा खोद लिया है एक हिस्सा जमीन का, अगली बार वो उसके सामने खड़े हुए हटे, गैंडा उसमें गिर गया। I think that इरफान का जो खास तौर पे जो चीज़ें निकलती थी, जो कि छोटे छोटे टुकड़े होते थे, जो कि तुम्हारे अपने एक्सपीरियंस होते थे। वो कहता था कि जी, वो कहता कि मेरे वालिद साहब जो थे वो हाथ देखते थे, मगर मैं अब पैर देख के बताता हूँ कि तुम्हें क्या होगा। तो वो कहने लगा, जी आप पैर क्यों देखते हैं? कहता असल में पैर मैं इसलिए देखता हूँ कि बंदे की अपनी रेखाएं जो हैं वो उसके हाथ या पैरों में नहीं होती,
وہ ریکھا ہوتی ہے اس کی اس سنڈے کی جس کی کھال سے وہ جوتا بنا ہوتا ہے. میں وہ پڑھ کے وہ دیکھ کے ڈاؤن ٹو دیٹ انسین لیول. لو بھائی سمینا ہم تو چلے. بھائی بیٹھو نا جلدی, کیا چائے بن کر آ رہی ہے, پی کر ہی جانا. ہائے ہائے چائے کا کیا تکلف کر رہی ہو تم سمینا, اتنا کچھ کھایا وحیدہ باجی کے گھر, اب تو 3 دن کچھ نہیں کھائیں گے. ہاں کھانا برج. اب بہت اچھا, بیٹی کی شادی جو تھی واقعی ہاں انتظام بہت ہی اچھا. بہت. لو جی جتنا پیسہ انہوں نے خرچ کیا اتنے میں تو ہر کوئی اچھا کھانا کھلا سکتا ہے. بھائی ان کے پاس پیسہ ہے, کیوں نہ خرچ کریں. ویسے یہ الگ بات ہے کہ اگر حلال کا پیسہ ہو تو انسان ذرا ہاتھ روک کر ہی خرچ کرتا ہے. اللہ تم پھر شروع ہو گئی زمینہ. ویسے یہ بھی ہمیں کیا ہے, کیسے آتا ہے پیسہ, کیسے جاتا ہے. اچھے لوگ ہیں, ہم سے اچھی طرح سے ملتے ہیں ہمیں, اور کیا. لوگ تو بہت اچھے ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں. ویسے بات سمجھ میں نہیں آتی کہ لوگ بھی اچھے ہیں, پیسہ بھی بہت ہے, اور پھر لڑکی انکم بخش چنیوٹو ان کے پاس دے دی. تم تو خام خواہ ان کے خلاف ہوئی تھی. بڑے اچھے لوگ ہیں, پتہ ہے پوری ٹرین بک کر کے بارات لائے ہیں. پوری ٹرین نے بک کر کے پھر سوٹ بھی اکٹھے خریدے ہو گئے, جوتیاں بھی. ہائے خدائی کہ تم نوک والی چونچ والی جوتیاں اور جامنی سوٹ. جامنی سوٹ بھلے سے شکلوں کا کیا کریں گے. ہائے اللہ, یہ لڑکے کی ماں کیا چیز تھی, پتہ ہی نہیں لگتا تھا کدھر دیکھ رہی. نیوی تم بڑی خراب ہو, ایسی باتیں کر رہی ہو. اچھی بلی تو صورت ہے اس کی, بس آنکھیں کھچی کھچی سی ہیں. ارے رہنے دو, نکاح کے وقت جب رونے لگی نا تو اس آنکھ کا آنسو اس گال پہ گر رہا تھا, اور اس آنکھ کا آنسو اس گال پہ. بارات جو 30 ہوتی ہے, ہماری طرف سے کوئی فلم سٹار نہیں آئے ہوتے. ہاں ویسے پتہ ہے ہماری ملاقات تو وحیدہ باجی کے ساتھ ہے نا, ان کا باقی خاندان کیا چیز ہے. ارے میں سمجھی کوئی نوکر بیٹھا ہے شادی کے کام کاج میں شیو کرنا بھول گیا ہے. کون تھا؟ وحیدہ باجی کی بڑی بہن. اور کھانے کے بعد جب انہوں نے گانا شروع کیا نا, میں نے کہا اللہ یہ کیسی آواز ہے. میں نے تو جلدی سے اپنی اینک اتار دیا. میں نے کہا جب تان لگائیں گی تو میری اینک کی تو شیشے پہ لگ جائیں گے. اور وحیدہ باجی کہہ جائیں ہائے کوئل کی سی آواز ہے. میں تو کہنے لگی تھی کوئل کی طرح تو نہیں, ویسے پرندوں جیسی آواز ہے. گدھ جیسی. ویسے بابا دلہن بڑی پیاری لگ رہی. ہائے ہماری نازی بڑی اچھی ہے. گھر کا بھی بہت اچھا, بڑا اچھا کپل بنتا ہے. ہاں خوب جوڑی بنی ہے, خوب نبھے گی. ہاں خوب نبھے گی, مگر ایک بات ہے, اگر بچے ہو گئے تو پھر اللہ خیر کرے. ہائے 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 کیا ہو گیا تم سب کو. ارے بات بتاؤ نبھی, لڑکے نے نانا پہنی ہوتی سفید قمیض تو پتا نہیں چلتا سوٹ کہاں ختم ہو رہا ہے, گردن کہاں شروع ہو رہا ہے. خیر اگر شکل کی بات ہوئی تو نازی ہماری اپنی ہی لڑکی ہے, مگر ہاں میرا مطلب ہے کہ ناک تو ذرا لمبی ہے. ارے میں نے تو سنا ہے کہ زور سے چھینک مارتی ہے نا تو محلے بھر کا فیوز اڑ جاتا ہے. نہیں تو ماں پہ گئی ہے نا. ہاں وحیدہ باجی آئی بروز پلک کر کے چھپا لیتی ہے. ناک ان کی بھی ہاں بڑی لمبی ہے, تبھی ٹیبل فین کے آگے کبھی نہیں بیٹھتی. ویسے نازی تو اپنے باپ پر گئی ہے نا, الطاف بھائی تو اچھے بنے ہیں. ہائے دل کے بڑے اچھے. ہاں I don't know where we got that bitchy stuff from. We used to hear it everywhere, at every wedding we went to. Perhaps not as nasty. مگر کھانے کا آخری لقمہ ابھی منہ میں ہے, حلق سے اترا نہیں, اور یہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں. نہیں, جس طرح شعیب صاحب ہمیشہ ویلکم کرتے تھے کہ if you felt like adding or you know leaving something out, he was very easy with that. وہ بیسکلی ایک اسٹرکچر آپ کو دے دیتے تھے اسکرپٹ کا, unless he was writing specifically for one character, جیسے کہ the little girl or something like that. تو اس قسم کا جو ہے وہ اس میں کچھ, I think it was scripted. It was definitely scripted, carefully scripted, but we could, the mannerisms were up to us. یہ پنچ لائنز وغیرہ جو ہیں یہ کمپلیٹلی شعیب صاحب کی ہیں. ہاں ایبسلیوٹلی completely scripted. دیکھیں آج کل جہیز بہت پاپولر ٹاپک ہے اور سب کو پتہ ہے کہ بڑی لعنت چیز ہے, تو میرے خیال میں ہمارے کلب کو بھی اس کے بارے میں کچھ ریزولوشن پاس کرنا چاہیے. ہاں تو کوئی سجیسشنز؟ لیکن پہلے کوچیوں کا سیٹل کر لیں. ہاں نہیں 3 نہیں, میرے خیال میں 2. ہاں کیونکہ ایک گروم کی پارٹیز کے لیے, ایک برائڈ کی پارٹیز کے لیے. ہاں
نہیں جانی دیکھیں اگر کوئی گیسٹ آ جائیں تو جو کوٹھی فارغ ہو اس میں وہ رہ سکتے ہیں, کوئی ایسی پرابلم تو نہیں ہے. آپ کے ان لوز ناراض ہو جائیں گے. اچھا چلو 3 کوٹھیاں, لیکن ایک کوٹھی چھوٹی سی ہونی چاہیے, صرف 4 بیڈ رومز والی. اچھا 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 چلو, تو اب کیش کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میرے خیال میں 1 لاکھ سے کم میں تو اچھا ہنی مون نہیں ہو سکتا. اور ویسے ہی میرے خیال میں اچھا ہنی مون آپ نے منایا ہے تو پھر مطلب 2 وقت کی روٹی تو بعد میں ہونی چاہیے نا. ہاں آئی نو, لوگ توبہ توبہ 1 لاکھ کے نام سے ایسے ڈرتے ہیں, تو پتہ نہیں کوئی قانون کا خزانہ ہے کہ کیا چیز ہے. I've got an idea. دیکھو جو جوتے وغیرہ بیچتے ہیں نا, وہ جوتے کے وہ رکھتے ہیں پیسے, جو 50 روپے کا جوتا ہوتا ہے نا وہ رکھتے ہیں 49 روپیز 99 پیساز ہیں. تو ہم بھی ہم لکھتے ہیں کہ 99,000 اور 999. ہاں, we can always slip the extra rupee in the bride's hand. ہاں آگے. ہاں یہ تو ٹھیک ہے, میرے خیال میں یہ سارا کچھ لکھ کے نا تم ڈپارٹمنٹ کو بھیج دیتے ہیں. ہاں پتہ ہے بابی کیا کہتا ہے, وہ ہمیشہ کہتا ہے کہ جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں نا ان کو آپ ٹینڈر بھیجیں تو ہمیشہ کم کروا دیتے ہیں. تو ہم بھی ایسے کرتے ہیں, ہم چلاکی کرتے ہیں, ہم ایسے کرتے ہیں, ہم میکسیمم کا ہی نہیں لکھتے, ہم لکھتے ہیں یہ منیمم جہیز ہونا چاہیے ہے نا, پھر وہ بعد میں کم کرواتے پھریں گے. کیا نہیں جانی, غریب لوگ, پور پیپل. دیکھو میں آج کل بڑی فلاسفی اکنامکس وغیرہ پڑھ رہی ہوں اور میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ دیکھو رچ پیپل کے گھر تو پور پیپلز پیدا نہیں ہوتے, صرف پور پیپلز کے گھر پور پیپلز پیدا ہوتے ہیں. تو اگر ہم یہ منیمم جہیز رکھتے ہیں تو پھر پور پیپلز کے ساتھ شادی نہیں کر سکیں گے, اور پھر پور پیپلز کے ہاں پور پیپلز پیدا نہیں ہو سکیں گے, اور پھر پور پیپلز ختم ہو جائیں گے, صرف رچ پیپلز رہ جائیں گے, اور پھر رچ پیپلز جو ہیں صرف رہ جائیں گے تو اس ملک کی پرابلمز ختم ہو جائیں گے. ہاں تو وہی ہے پور پیپلز کا مسئلہ ہے. پور پیپل کا ابھی تک چل رہا ہے. پور پیپلز کو ختم کرنا کتنا آسان بتایا, فارمولا بھی بتا دیا. I think that this is something that Ishaq Dar has just not studied. Understood. I think we should look at this very seriously because they're doing it all the time. This is the way they plan, and this is the way that they plan to get rid of poor peoples. ناظرین السلام علیکم. پچھلے ہفتے ہمورے خانہ داری کے پروگرام میں ہم نے آپ کو مرغ بریانی پکانی سکھائی تھی. اس ہفتے کے ہمورے خانہ داری کے پروگرام میں ہم آپ کو اگلا سبق سکھائیں گے, یعنی کہ ہنڈا ابالنا. ہنڈا ابالنا بہت آسان ہے, اس کے لیے سب سے زیادہ اہم چیز ہنڈا ہے. یہ اہم ہے. ویسے اگر آپ کو ہنڈا نہ ملے تو آپ ایک بہت چھوٹی عمر کے چوزے سے بھی کام چلا سکتے. جوک ہے. آئیے دیکھیں کہ ہنڈے میں کیا کچھ ہوتا ہے. جس طرح کی اس چارٹ سے ظاہر ہے, ہنڈے میں بہت سی ضروری چیزیں ہوتی ہیں. چارٹ سے ظاہر ہے, چارٹ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے, میں آپ کو زبانی بتاتی ہوں. انڈے میں بہت سی اہم چیزیں ہیں. کلورومائسیٹولین, وٹامن اے بی کے علاوہ لحمیات, نباتات, جنگلات اور مشروبات وغیرہ بھی ہوتے ہیں. اس سے ہم اگلے مرحلے پہ پہنچ جاتے ہیں, یعنی کہ ہنڈے کا چناؤ. ہنڈے کو آپ کس طرح چنتے ہیں؟ ہنڈے کو چنتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ہنڈے کا چھلکا ہونا ضروری ہے, کیونکہ اسی میں وہ کلورومائسیٹولین, وٹامن اے اور جنگلات وغیرہ پائی جاتی ہیں. ویسے اگر آپ نے یہ معلوم کرنا ہے کہ کیا انڈے میں وہ دوسری اور ضروری چیزیں یعنی کہ زردی اور سفیدی بھی ہیں, تو اسے معلوم کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے. ایک چیز اگر تم یاد رکھو کہ جب ہم نے یہ شروع کیا تھا, 2-3 چیزیں میرے حساب سے, because I was interested in the visuals and wanted to see how the program is going to look. And that was something that I was very concerned about, because more and more one was watching television and one was frankly not happy with the way the image was designed. مطلب
ख़वातीन ऐसे कैसे कपड़े पहन रही हैं, सेट के पीछे 3 तो फायर प्लेसेस हैं, 4 शैंडलियर्स हैं, सोफ़े 6 किस्म के हैं, मतलब एक भरी हुई चीज़ आपको नज़र आती। तो पहली चीज़ हमने आपस में तय की दैट देयर वुड बी नो सेट, देयर वुड बी ओकेजनली एक कोई चीज़ होती थी जिससे कि ओके दिस इज़ अ चेयर, इट्स देयर फॉर अ रीज़न। हमने अब याद करें हमारे कपड़े सारे, वी हैड यूनिसेक्स क्लोथ्स इफ़ यू रिमेंबर, जाके उस ज़माने में नया नया लॉरेंसपुर लायला आया था, तो हम सब ने एक ही तरह के एक ही यूनिफॉर्म बनाया जो कि कैदियों जैसे। हाँ नहीं कैदियों जैसे नहीं, वो बड़े स्मार्ट थे विद मैं इस वक्त मुझे तो थोड़ा थोड़ा हमें माओ यूनिफॉर्म से हम ये उससे इंस्पिरेशन, इट वाज आफ्टर ऑल भुट्टो's टाइम, वी टुक that it should be a straight शर्ट एंड ट्राउजर और सब ने वो पहने थे। जब कोई चीज ऐड होती थी, मसलन मेरा वो फेदर बोर ऐड होता था तो बड़ा कॉन्शियसली ऐड होता था कि भी दिस मीन समथिंग। इसी तरह से मरियम, इफ यू रिमेंबर व्हेन वी यूज्ड टू सिट डाउन ऑन दोस together, it was always there was a sort of reason for adding something, and so but I didn't have that. You didn't because you were Hasina Zamina Samina. हाँ, वो तो तुम्हारा तो किरदार ही बिल्कुल और था। तो मैं तो रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, मगर तब ब्लैक एंड व्हाइट था। ब्लैक एंड पता नहीं लगता, पता नहीं चलता था, मतलब प्रिंटेड हो गया था। But tonally we used to check. We always used to check tonally what it would look like. So rather than color, it was tones. I mean, I at least had quite a strict eye on, if you yaad karo, that we had that thing in with a V-neck, which is in a different tone, And so ये जो चीजें थी, और ये कि भी अगर वो पहनने हैं झुमके पहनने तो वो एक वजह होनी चाहिए, झुमके पहनने ताकि हर लोग, और what you were saying earlier कि भाई लोग देखें कि क्या। इसी तरह से इरफान, तुम्हें याद है तुम्हारी वो 16 टोपी थी शिकारियों वाली, टीन की जो बनी, टीन की भी बनी होती थी, और फिर एक बंदूक थी तुम्हारी, बंदूक बहुत जरूरी थी। उस बंदूक से बड़ा काम लिया गया। नहीं, for example in the little girl, I mean the hair ribbons and the lollipop. I mean, I remember I was teaching at the Punjab University, and my students used to surreptitiously leave lollipops on my desk after my lecture was over. तो इस किस्म की चीजें हुआ करती थी because people noticed. And Chimi is absolutely right, because I think if you look at Sach Cup now, it's timeless because it was so bare and so stark. So it's for all time. It's relevant even now. अभी भी अगर आप उसको देखते हैं तो आपको ये नहीं लगता कि ये तो बहुत पुरानी चीज़ है, ये something like that. No, it's like it was done yesterday. एक ये भी मसला है कि हमारा जो पब्लिक में बोलने का तरीका है वो इतना मसनूई है, और सबको पता है कि ये बहुत मसनूई है, it's so artificial. और हमारी जो इनफॉर्मेलिटी थी वो उसमें ये नहीं था कि भी कौन साहब है तो कौन मातहत है. So I think people feel that it's a kind of a classless sort of thing. और वो one of the reasons why we chose the uniform जो हम पहनते थे was basically to have this underlying message of a classless. दीदी इसमें एक ये भी है कि which I think is very significant, and I was very young at that time, but now I realize why he decided to have the credits like that. कोई credit नहीं चलता था सच का. No. Just पेशकश किसी को आपने कोई कमाल किया और धुन बनाई हो ऐसी और नयरा ने गाया होगा, but there were no credits. There were no credits at the end of the program. This was a conscious decision. This was a conscious decision. Only the producers ने. Just कुछ नहीं पता होता था who was in the program, who wrote it, nothing. कोई कहे मैं सुंदर ना कोई कहे मैं सुंदर ना कोई मतलब ये जो उनके डिसीजन होते थे कि दिस वुड वर्क,
سو ایک دفعہ مجھے پوچھا بھی تھا ضیاء محی الدین صاحب نے کہا تم کیوں گرو کہتے ہو, شعیب ہاشمی کو میوزک آتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ جی آتا تو نہیں ہے, لیکن مجھے اب سمجھ آئی ہے کہ ان کو کافی میوزک آتا ہے. کہتا ہے کیا کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا دیکھیے ہی وڈ نوڈ ایٹ اے ٹیون دیٹ وڈ گو آن ایئر بٹ ہی وڈ سے نو, تو وہ نہیں جاتی تھی آن ایئر. سو آئی واز ناٹ کمپوزنگ فار پیپل, آئی واز کمپوزنگ فار ہم. سو اب بنا کے ایک شخص کے لیے طرزیں, اب مجھے بھی پتہ چل گیا کہ یار یہ کیا مزاج ہے ان کا, ان کو کیسی طرز پسند آئی. اچھا which eventually became my style. کہ اب مجھے لوگ کہتے ہیں جی تمہارا گانا فوراً پہچان لیتے ہیں, وہ اتنا انگرین ہو گیا نا, وہ ساری ٹریننگ جو, تو میں نے جی دیٹ از وائی سے کہ وہ میوزک کا بھی میرا گرو ہے, کیونکہ میں تو آئی اونلی کمپوز فار ہم بیکاز وہ کہتے. اینڈ مزے کی بات یہ ہے کہ پیپل ڈونٹ ریئلائز کہ 6 سال مطلب ویک آفٹر ویک آئی واز میکنگ میوزک فار ہم. that must be اچھا, some اور kind of a میٹرک کرنے record. کے بعد 6 سال میں ایم اے ہو جاتا ہے بندہ, مطلب ہو جاتا ہے. تو 6 سال مطلب ویکلی کمپوزنگ فار ون مین, مطلب دس از. اور آپ کا جتنا کام تھا وہ ہائیلی فرسٹ ڈویژن. چلو جی انہوں نے پاس کر دیا اور آپ کو. پھر ساون رت کی پون چلے, پھر ساون رت کی پون چلے, تم یاد آئے, تم یاد آئے, پھر پتوں کی بازیں بجی, تم یاد آئے, تم یاد آئے, پھر ساون رت کی پون چلے, تم یاد آئے, تم یاد آئے. نہیں, لیکن دا تھنگ دلچسپ چیز یہ تھی کہ لوگوں کو پہلے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ بھئی یہ پورا ایک پروگرام چل رہا ہے, اس کے بعد ایک دم ایک گانا آتا ہے, اور وہ گانا جو ہے ایک طرح سے الگ بھی ہے اور نہیں بھی ہے. اور وہ کہ بھی شروع میں لوگوں نے بہت اعتراض کیا کہ بھئی کیا ہے, پورا ایک ہنسی مذاق ہے, اور پھر سڈنلی ایک سیریس خاتون بیٹھی ہوئی ہے جو کہ جس نے ایک پہنی ہوئی ہے, ایک چادر پہنی ہوئی ہے, اور وہ کسی نہ دائیں دیکھ رہی ہے نہ بائیں دیکھ رہی ہے, نہ وہ ہاتھ ہلا رہی ہے, اور موسیقی ہے, اور وہ ہے, اور وہ بھی میرے خیال میں 2-3 انسٹرومنٹس. ویری سمپل. وہ ہم کل ہی تو سن رہے تھے کہ وہ شاید صاحب انہوں نے گھر پہ ٹیپ ریکارڈ رکھا تھا, میں گٹار بجا رہا ہوں, شاید توسی ہارمونیم بجا رہا ہے, الیاس طبلہ, چوتھی آواز نہیں رکھی. دس واز دا کمپلیٹ آرکیسٹرا, اور وہ گانے چلتے تھے. کسی نے لکھ کے پوچھا شعیب صاحب کو کہ بھئی آپ ہمیشہ یہی اتنا ہی رکھتے ہیں نیرا کو, کبھی پورا بھی دکھا دیا کریں. تو شعیب صاحب نے بالکل ڈیڈ پین ہو کے کہا کہ بھئی ہم بڑی معافی چاہتے ہیں, ہم اور نہیں دکھا سکتے کیونکہ وہ ہے ہی اتنی. امپرووائز بھی کر رہی تھی اس میں, اور وہ لائیو ہی ہوتا تھا کیونکہ ایک ہی ٹیک ہوتی تھی اس کی, تو سارے سور اس کے ٹھیک تھے, مطلب کوئی پرابلم نہیں تھی. تو یہ پھر ایک اس کا سٹائل بن گیا. پھر ایک دفعہ کسی نے پوچھا بھی ہاشمی صاحب سے کہ جو محاورہ ہے اردو زبان کا وہ تو ہے گپ شپ, تو آپ نے اپنے پروگرام کا نام سچ گپ کیوں رکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہم جو کرتے ہیں وہ سب گپ ہوتی ہے, جو نیرا آخر میں گاتی ہے وہ سچ ہوتا ہے. لنچ بریک.
راتوں کو نیند اگر نہ آئے صبح بھی ناچنے چبوائے صورت ہو کوئی جانی پہچانی دل کی ہو ملکہ خوابوں کی رانی کرنے سے دل کو لبھائے ایسے میں من کو میرے بھائی. بھائی تم کو مجھ سے زیادہ کیا چیز عزیز ہے؟ رنگ بڑا رنگ بڑا رنگ بڑا رنگ بڑا. I'd like to go back for 1 minute to Ring Baros. کیونکہ we had a very definite connection. ہمارا بیٹا چھوٹا سا تھا, الف بے پہ قاعدہ تھا, رے کے اوپر آتے تھے, اس میں تھا رے سے پہاڑ. تو وہ کچھ سمجھ نہیں آتا تھا. اب 2 سال کے بچے کو کیسے سمجھائیں کہ رے سے پہاڑ نہیں ہوتا اور کیسے ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے. تو یہ ہماری شعیب کی میں گفتگو تھی کہ بھئی وائی رے سے پہاڑ, this is totally illogical. پھر رے سے کیا ہونا چاہیے؟ تو پھر رے سے تو کوئی لفظ نہیں, رنگ براؤنس سے نکلا. رنگ براؤنس کیا ہے؟ ہر چیز کرتا ہے رنگ براؤنس. کل ہم سن رہے تھے کہ چائے میں بھی ڈلتا ہے, موٹر بھی ٹھیک کرتا ہے, اور پتہ نہیں کپڑے بھی دھلتے ہیں بڑے اچھے, بڑے اچھے سے کپڑے بھی, اور برتن بھی کلئی کرا دیتے ہیں. مجھے تو وہ سب سے اچھا لائن تھی. تو یہ جو ایک قسم کی ایک نان سینسیکل ایسپیکٹ ہے میرے خیال میں ہماری زندگی. اسی طرح جب پاسپورٹ لینے جاؤ تو کروڑوں چیزیں وہ مانگتے تھے. یہ آخر میں پھر کہتے ہیں آپ کے پاس زیڈ فارم ہے, تو یو نو زیڈ فارم. I think it was also like breaking down the situation to that level of total, کہ اس کی جو سیریسنیس اور اس کا جو ایک آپ نے ہوا بنایا ہوا ہے اس کو بالکل ہٹا دیا, اور اس کا ایک لیول آف فن اور اس کی جو ایک ریڈیکولسنس ہے وہ وہاں پر سامنے نظر آیا. اینڈ وی ڈو لیو دیٹ فاسٹ ایوری ڈے. اسی لیے تو وہ بیوروکریسی والی جو چیز تھی, اور وہ I mean it happens to us all the time. It's basically, it was probably the first program, and maybe it's not been dealt with that way uske baad, کہ it really encapsulated absurdism. It was absurd کہ bhai جو ہماری زندگی ہیں, جو ہمارے کردار ہیں, جو لوگ ہیں, the absurdity of it all. کہاں چھپے ہو رنگ بڑا, کہاں چھپے ہو رنگ بڑا, پھولوں میں کلیوں میں سپنوں کی گلیوں میں ڈھونڈو مجھ کو, کھچو کی ملیوں میں ڈھونڈو مجھ کو, کھچو کی ملیوں میں. But it's also what you're saying, it's the absurd and ridiculous concept of the whole program that they couldn't quite grasp. They couldn't quite get their heads on. They wondered what we were attempting to do. Interesting thing that جو کرتے تھے شعیب صاحب, and you there was درمیان میں انہوں نے کیا تھا تھوڑی دیر کے لیے, it really went very abstract because ہاتھ ہوتے تھے اور اس کے اوپر وہ ایک ہاتھ کچھ کہہ رہا ہے, ویژولی اس کو بڑا کرتے تھے, تو وہ the abstraction also probably flowed naturally out of that. Yeah, it did. And then there was another one, میرے خیال میں وہ بھی تک YouTube پہ ہے, کہ وہ کوئی کہہ رہا ہے بھئی یہ کیا ہے, ون وائس ہے کیا ہے, کہ بھی پتہ فلانی چیز نہیں, مگر یہ ہے کیا, یہ وہ کیا ہے نا جو شعیب صاحب یہ پوچھ رہے ہیں اور وہ پیٹرنز فارم ہو رہے ہیں, اینڈ آئی ایم ٹیلنگ دم بلڈی فلسٹینز چپ کرو, شٹ اپ, وہی چپ کر جا, ابھی پھر شٹ اپ کہے گی, اینڈ تھنگز لائک دیٹ. ایبسٹریکٹ آرٹ کے اوپر. ہاں ایبسٹریکٹ آرٹ. یہ کیا ہے بھائی؟ کوائٹ. نہ بھائی یہ ہے کیا؟ نہ پہ ہے کیا یہ شوش؟ بھائی چپ کر کے دیکھیے نا. کمال, چپ کر کے دیکھو پتہ لگتا نہیں ہے کہ ہے کیا. میرا خیال کہندا یہ کوئی کیمرہ ٹرک دکھا رہے ہیں. کوائٹ. یہ جو شش شش کر رہی ہے نا, پتہ اس کو بھی نہیں ہے کہ ہے کیا.
ओ ये तो कोई मॉडर्न आर्ट है। ओ नहीं ओए, ओ ये सिनेमा में जो सेंसर के टोटे चलाते हैं ना, वो है। जरा तेज स्पीड पे चलाया हुआ है। ब्लडी फिलिस्टीन्स। ये भैया जैसे खड़े क्या आ जाते हैं घड़ी घड़ी। चलो चुप करो यार, फिर ब्लैडी ब्लैडी करेगी। तो ये अच्छा है, ये अच्छा है। पता फिर भी नहीं लगता कि है क्या। Will you please shut up? क्या शट अप, या तो पता लगे ना कि है क्या। लो खत्म भी हो गया, पता अभी भी नहीं लगा कि है क्या था। Beautiful, absolutely beautiful. फिर एक हमारा वो भी था ना, जो वो मेहमान जो आ जाते हैं और फिर वो प्लग में बच्चा जो है वो चीजें तोड़ रहा है, वो भी देखते नहीं हो, लेकिन वो बच्चा वहाँ पे ऑफ कैमरा है और वो एक तबाही मचा रहा है। और ऐसे बच्चे होते हैं, बिल्कुल होते हैं। हाँ, दो ज्यादातर हर एक के साथ हुआ है ये, हर एक के साथ। और फिर ये है कि जो तुम आखिर में कहती थी कि तुम वो प्लग के अंदर उंगलियां दे दो। एवरीबॉडी लव दैट। आ रही है बस अभी। अच्छा बबलू बेटे आजा, जानी अंदर आजा, जानी चोट लग जाएगी ना। बेटे मत उल्टाओ मेज, जानी चोट लग जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। माफ कीजिए मुझे कुछ जरा देर हो गई। अरे ये कौन आया हुआ है? हेलो बेटे। जानी बबलू सलाम करो खाला को जानू ना। बेटे आपको इतनी दफा समझाया, इतना गंदी बात होती जानी, सलाम नहीं होता। इसको मैं घर छोड़ के आने लगी थी। मैं सुरीना का घर है, कोई तकल्लुफ थोड़ी, नौकरों को बहुत तंग करता है। बिसाइड्स बहुत अच्छा किया आपने, बहुत ही प्यारा बच्चा है। ये क्या करती हो? ये तो सुनीना खाला का इतना प्यारा सा आवाज था, बहुत गंदा बच्चा है। नहीं कोई बात नहीं, कोई खास नहीं था। वैसे अब जो उसके हाथ में है ना वो खासा महंगा है। जानी शाबाश, इसको रख दे, ये समीना खाला का अच्छा वाला वाज है, इसको नहीं फेंकेगा तू जानी। नहीं फेंकेगा, नहीं फेंकेगा जानी, नहीं फेंकेगा। जानी क्या करता है? अभी पाँव पे लग जाता, चोट लग जाती तुझे। चल अब परे से हो के आखिर लग जाएंगी पाँव में। नहीं कोई बात नहीं। वैसे आज जरा कुछ गुस्से में है, वैसे तो बहुत ही प्यारा बच्चा है। फैशन शो का डिस्कस करने आई थी। देखो ना वो जो कोकली है ना वो मरी चली गई और साथ पेशवास लेके चली गई। रियली इट्स सो इररिस्पॉन्सिबल ऑफ हर, ऑनेस्टली। तो देखो ना अब अगर हमने अब टोटो से बोरो किया तो उसका तो तुम्हें पता ही है। बेटी क्यों इतना शोर कर रहे हो जानी? मम्मी को बातें करने दो ना। ये लैंप टूटने की आवाज थी। अच्छा जानी ना करो ना। हाँ तो मैं तुम्हें कह रही थी ना कि देखो ना अगर अब टोटो से बोरो किया ना तो पेशवास तो उसने अब पहननी है, श्योर की तो गरारा उससे मॉडल करवाना पड़ेगा। हाँ तो देखो अगर उससे निवी से बोरो किया तो हमारे पास तो कोकली का है, तो वो तो टोटो को फिट ही नहीं आएगा। जानी क्या कर दिए हो आप? खाला का सारा सेट आपने खराब कर दिया। नहीं कोई बात नहीं, 5 तो टूट ही गई हैं, बस एक ये तो नहीं तोड़ेगा। ये वापस रख दे। शाबाश शाबाश। जानी कितना शोर करते हो आप, बातें नहीं करने देते। जाओ शाबाश बात जाके खेलो। जो जुईटू अरशद ये इस बच्चे को जरा बाहर ले जाओ। वो पीछे वो गिराज के पीछे वो पौधे लगे ना वो दिखाना। हाँ जाओ। गिराज के पीछे? हाँ वहाँ पे तो जी इतने मोटे मोटे मकोड़े हैं, वो तो मैं जाता हूँ तो मुझे बोटियां तोड़ के खा जाते हैं। बच्चे का तो पेड़ा गर्क कर देंगे वो। ना वहाँ ना जाना जानी, मकोड़े हैं वहाँ पे। स्वीटू अंदर आजा। शाबाश, चोट लग जाएगी मेरे पारे को। तो मैं कह रही थी ना कि देखो अगर अब टोटो से हमने वो पहनवाया ना गरारा तो बेल बॉटम कौन मॉडल करेगा? बबलू जानी क्या कर रहे हो आप? तो बेटी कुश्ती करो ना, उसका गला क्यों दबा रहे हो बेचारे को? स्वीटू देखो सारी आंखें बाहर निकल के आ रही हैं उसकी। अच्छा तुम जाओ अपना काम करो। कमाल कर रहे, एक छोटा सा बच्चा नहीं संभल रहा तुमसे, तो छुड़वा लो ना। जरा आहिस्ता से छुड़वाना। देखो बबलू के दांत में चोट ना लग जाए। बेटे मुंह खोल लो ना, छोड़ दो ना।
ارشد جاؤ تم جا کے اپنا کام کرو. بھائی دراز کھول رہے تو کیا لے لے گا دراز میں سے؟ اچھا بند کر دو دراز. نہ آہستہ سے بند کر دینا, ببلو کا ہاتھ نہ آ جائے بیچ میں سے. دیکھو تمہیں اتنی دفعہ کہا ببلو اس طرح سے نہیں کھیلتے. جانی دیکھو اب سارا خون ٹپک رہا ہے, پیچھے ہو نا کپڑوں کے اوپر گر جائے گا. اتنی دفعہ منع کیا چھری کے ساتھ نہیں کھیلتے. تم جا کر جلدی سے کوئی پٹی وٹی باندھو. جاؤ سمینا میں ذرا. ہاں وہ بائیں ہاتھ کو جو دروازہ ہے. ہاں ببلو بیٹے خالہ کے ساتھ نیا کھیل کھیلے گا نا. ہاں وہ دیکھ وہ دیوار میں وہ ایک کالی سی چیز لگی ہے نا. ہاں یہ اس میں ایک اوپر چھید ہے, 2 نیچے ہیں, ہے نا. تم ایسے کرو وہ جو ایک نیچے چھید ہے نا اس میں انگلی ڈال دو. کچھ ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. اچھا دوسرے چھید میں بھی انگلی ڈال دو. کچھ نہیں ہوا. علی جان ببلو بیٹی اس میں تو بجلی ہوتی ہے سویٹو. کوئی بات نہیں, کمبخت سوئچ ہی بند تھا. کیونکہ 2 بچے تھے ہمارے اور آس پاس بھی کافی سارے بچے. ایک بچہ تھا ہمارا اور پھر اس کے کچھ دوست بھی تھے اور کزنس تھے. سو بیسکلی وہ جو ایک ڈینس دا مینس والا جو ہے نا سنڈروم, ہاں سنڈروم, وہ یہ تھا کہ آپ چھوٹے بچے ہوتے ہیں خاصے حرامزادے ہوتے ہیں. سو اس چیز کو پہچاننا اور جاننا کہ بھئی you know they're not angels. No, not at all, far from it. So وہ اور ہر بڑا جانتا ہے کہ بچے جو چھوٹے بچے نہیں اصل میں تو وہ بچے ڈارک میں اس کو اس لیے نہیں کہتا ہیومر کہ اس میں بچے کو تو وہ پتہ نہیں چل رہا, بٹ وہ جو ہیں 2 خواتین وہاں بیٹھی ہوئی جو کہہ رہی ہیں ایک بچے کو تم ڈال دو. اچھا اس طرح کے وہ بڑے ایسے بڑے کافی نظر آتے ہیں. آپ کو معاشرے a nephew who was always sticking his fingers in. Yeah. آج کا جو معلومات کا پروگرام ہے اس میں ہم آپ کو اسپیس کے بارے میں بتائیں گے. اسپیس یعنی وہ کل کائنات ہے جس نے دنیا کو اس طرح سے گھیرا ہوا ہے, یعنی دنیا کے چاروں طرف جو کائنات ہے اس کو ہم اسپیس یعنی خلا کہتے ہیں, خلا بھی کہتے ہیں اس کو. عام طور پر لوگوں کا خیال ہے کہ خلا اس کو اس واسطے کہتے ہیں کیونکہ یہ خالی ہے, مگر یہ خیال غلط ہے. دراصل اس کو خلا اس کے دریافت کرنے والے اخلاق حسین کی نسبت سے کہتے ہیں. جس طرح سے امریکہ کو اس کے دریافت کرنے والے کرسٹوفر کولمبس کی نسبت سے امریکہ کہتے ہیں, اسی طرح سے خلا کو اخلاق حسین کی نسبت سے خلا کہتے ہیں. اچھا اب خلا جو ہے اس کے بارے میں ہم کو بتائیں گے. تو اس کی بہت بڑی خوبی ایک یہ ہے کہ یہ بہت وسیع ہے, بہت وسیع ہے. خلا جو ہے بہت ساری وسعت پائی جاتی ہے, اس میں بہت ساری وسعت ہے جو کہ پائی جاتی ہے خلا میں. مجھ کو یاد ہے کہ میں نے پہلی دفعہ تجربے کرتے ہوئے جب پہلی دفعہ خلا کو دیکھا تو میں نے اپنے آپ سے یہی کہا کہ میرے اللہ کس قدر وسعت ہے اس خلا کے اندر. اور یہ جو وسعت ہے خلا کی یہ ہر طرف کئی ہوئی, کوئی یہ نہیں کہ اس طرف سے وسیع ہو ادھر سے نہ ہو, بلکہ ادھر بھی وسیع ہے ادھر بھی وسیع ہے, ادھر دیکھو ادھر کو ہی وسیع ہے. یہی میں نے کہا جب پہلی مرتبہ دیکھا خلا کو, میں نے کہا کہ میرے اللہ جدھر دیکھو ادھر وغیرہ. اچھا یہ سمجھ لیجئے کہ خلا جو ہے اس کا نہ تو کوئی پیندا ہے اور نہ کوئی دیواریں ہیں اور نہ اوپر کچھ ہے, یعنی بلکہ یہ کہنا بھی صحیح ہوگا کہ یہ اوپر اور نیچے دونوں طرف سے بے پیندا ہے. چنانچہ اس وسعت کی وجہ سے خلا میں جو فاصلے ہیں وہ بہت لمبے لمبے ہوتے ہیں. چنانچہ ان کو جب ہم ناپتے ہیں تو میلوں یا گزوں یا فٹوں وغیرہ میں نہیں ناپتے, بلکہ ان کو ہم لائٹ ایئرز میں ناپتے ہیں. لائٹ ایئرز جو ہے یہ وہ فاصلہ ہے جو کہ روشنی 1 سال میں چلتی ہے. چنانچہ اس طرح اس کو اردو میں سال نور بھی کہتے ہیں, نور محمد کی نسبت سے سال نور میں ناپتے ہیں, یعنی سالوں میں ناپتے ہیں. مثلا ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں ستارہ جو ہے وہ فلاں ستارے سے 4 سال دور ہے. اسی طرح سے جو وقت ہے خلا میں وہ وزنوں میں ناپا جاتا ہے. مثلا ہم کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ سورج کے گرد 3.5 سیر اور 2 پاؤں میں چکر لگاتی ہے, لیکن یا اگر آپ نے ٹیلی ویژن کے اوپر ان کا وہ ڈیسیمل سسٹم کا دیکھا ہو تو 3.5 ہیکٹو اور 2 ڈیسی میں چکر لگاتی ہے. یہ جو فاصلے بہت زیادہ ہیں اس میں خلا کے اندر, ان کا ایک نقصان بھی ہے. نقصان یہ ہے کہ یہ فاصلے اتنے زیادہ ہیں کہ مثلا آپ نے یہاں سے
पर जाना हो तो आप अगर सुबह से लेकर शाम तक चलते रहें तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, कोई आप करीब नहीं होंगे। मसलन सुबह से शाम तक तो क्या, अगर 3, 4, 5, 6 दिन या 2-3 हफ्ते भी चलते रहें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए किसी अक्लमंद ने कहा है कि खला में आपको कहीं जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि वहीं जहां पे आप हों वहीं रह के कनात करनी चाहिए खला में आप। लेकिन अमेरिका वाले जो हैं ये जाते रहते हैं। तो मुझे अक्सर ये ख्याल आता है कि अब खला में बड़ी बड़ी चीजें हैं, तो मुझको बाज़ दफा ये ख्याल आता है कि ये जो जाते हैं रॉकेट लेके जाते हैं और दरवाजा खोल के खला में चलते हैं, एक ना एक दिन इनके साथ ये होगा कि वो बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलेगा और कोई अंदर आ जाएगा। This was basically, I know who. Yes, we know who it was. Yes. Used to do this sciencey program. Yes. Like Ahmed. Like Ahmed. And the thing was that he used to drive Shoaib Hashmi nuts. Yeah. Because Shoaib used to sit in front of it and the program used to end and said, I'm not any the wiser. उनका एक खास अंदाज था, वो कुर्सी में बैठकर और अपना चश्मा लगाकर और बड़ी सीरियसली वो बैठकर आपको लेक्चर करते थे ऑन खला abstract things he used to talk about, and really you were none the wiser at the end of it. In the same way that is how the Anda Ubalna came about. I used to watch these cooking lessons, Okay. And I didn't get anything out of it all. I thought, I have to be the antithesis of this. So I think we bounced a lot off television itself. So it was a kind of a self-criticism भी होता था ना, एक तरह से अपनी ही तनकीद करो अपने दायरे की. But जितने भी ये साइंसी प्रोग्राम पे और भी किए थे मेरे और भी किए थे, and they were absolutely hilarious because he would just catch one word and then he would just build on these and just go on and on. Yeah. Amazing. नहीं, ये जो बात हो रही है ना कि उस वक्त क्या हो रहा था, I think we have to go back in history a little bit. 1971 East Pakistan had broken away. ना करते भी एक जैसे कहते हैं ना, एक बोझ था. Definitely. And despite the fact that everything was, sort of brushed under the carpet, और किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी वेस्ट पाकिस्तान नहीं ले रहा था. भुट्टो साहब ने क्लियरली कहा था उधर तुम और इधर हम. तो ये एक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट था in Pakistan's history, because suddenly from West Pakistan it became Pakistan. और उस वक्त इस किस्म का मज़ाह और इस किस्म की I think thought-provoking चीज़ें, which was said very much tongue-in-cheek, and there was a lot of puns, और सिर्फ उनकी समझ में आता था जो थोड़ी बहुत अपनी बुद्धि इस्तेमाल करते थे. तो it was like a little challenge to everybody कि देखो, learn to laugh at yourself. There was a lot of doom and gloom, bhai. I mean, I know. And this is a nation that doesn't know how to laugh at itself. No, it doesn't. Well, very few nations do, actually. But we are notorious for that, कि हम अपने आप पर हंस नहीं सकते, क्योंकि हम समझते हैं हम perfect हैं. हमारे ज़माने में क्यों हम भी यार सरप्राइज जब कोई हमें रिकग्नाइज करता है, दिस इज़ एब्सोल्युटली ट्रू. मुझे हैरान होता हूँ कि यार क्या क्या चीज़ें लोगों को याद है. तो हम उस वक्त खुद, मुझे लगता है कि इतना मज़ा लेते थे इस प्रोग्राम का, मतलब हम हंस रहे होते थे फ्लोर पे, यानी हंसे रोकने वाले और की कोशिश कर रहे होते कि भाई रिकॉर्डिंग हो रही है तो ये या इरफान कोई कर रहा है या सलमान कर रहा है या कोई और खाका हो रहा है, तो हम ऑफ कैमरा हंस रहे होते थे बहुत ज़ोर से. अच्छा, हमें ये सोशल मीडिया नहीं था, कुछ नहीं था, तो कोई फीडबैक ही नहीं थी, तो आपस में ही वो एक म्यूचुअल एडमिरेशन क्लब सा बना होता था कि यार आज सलमान ने बड़ा कमाल किया, आज इरफान ने कहा, आज ने भी नहीं ये किया आज.
تو اب اتنے زمانہ گزرنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو وہی چیز پسند آتی ہے جو بڑے شوق سے کی جائے, اور تو ان کو یاد کیسے ابھی تک؟ اٹ سورٹ آف لیوز این امپریشن. یعنی وہ چیز جو کہ میرے خیال میں ہم سب بہت دل سے سب کام کرتے تھے, بڑے شوق سے کرتے تھے, اور جو ہمارے چہروں سے بھی پتہ چلتا تھا, ہر چیز کو کوشش کرتے تھے کریڈیبل کرنے کی, تو وہ لوگوں کے ذہن میں ایک امپریشن بھی چھوڑ جاتی تھی. یعنی یہی ایک وجہ مجھے نظر آتی ہے. People of our generation remembered it because we were different. And yes, we looked as if we were enjoying ourselves, but primarily because we were different and unusual. And from my own experience, the younger generation, I've had people contacting me, young people, their husbands or whatever, they've seen it on YouTube, and it started a new sort of fan following. Because again, it's still probably slightly different from what the common fare. I couldn't agree with you more, Mariam, because yes, we were very different. We came in at a very special time and we were a very, I think, popular niche of programs. Also iconoclastic. ہاں بالکل, absolutely. لیکن اس سے زیادہ میرا خیال ہے کہ it extended itself because there were so many clones that followed later on that it was kept alive. You know, like 50-50 later on emulated so many of the characters that we had introduced in Sach Gap. When something like that happens, when you have the cloning or the imitating or whatever, then I think the impact lasts and it's sustained over a period of time. And also because it was the first magazine program, as it were, on PTV, which was the first time it had happened. I mean, it happened with Akkad Bakkad, that is what we did first. But that was, and basically we were doing Sach Gap for adults. I mean, Akkad Bakkad for adults. So usme magazine program tha. And I think it was the first of its kind, so it remains, you know. With Sach Gap, it appeared as though you were talking to everybody. But it was only a certain class of people who got those fine little points that we were trying to make. I don't know. I think that ordinary people, because बहुत सारी चीज़ें came out of people's experience. मतलब आप अपना certificate लेने गए हो पंजाब यूनिवर्सिटी से और आपको नहीं मिल रहा है, ये तो हर किसी के साथ होता है. तो उसके ऊपर आप प्रोग्राम करते हो तो लोग देखते हैं, और वो फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी जिस तरह के वड्डे वाजे वाला जो तुम्हारा था, you know, जिसके बीच में जो, और वो बुक्कल मारी थी उसको, जो था कहता कि ये ऐसा वजह है कि जिसकी बुक्कल मारना ही बड़ी मुश्किल है. अच्छा, अब ये अजीब सी बात है कि मैं जब भी शिकारी वाला स्किट करने का सोचता हूँ तो मेरी रिक्वायरमेंट हो जाती कि मैंने बंदूक भी पकड़ी हो और ये भी, और वो वर्दी भी पहनी हो, वगैरह वगैरह. तो अब वैसे जब मैं बात करता हूँ तो वो ये है कि अरशद साहब जी, आपसे मुलाकात मेरी है तो आप मुझसे मेरा इंटरव्यू ले लें. تو یہ آپ یہاں جو گھوم رہے ہیں ہر طرف, یہ کیا کرتے پھر رہے؟ تو یہ سلسلہ میرے لگڑ دادا سے چلا آ رہا. لگڑ دادا جو تھے نا جی, وہ جنگلوں میں رہتے تھے, کپڑا شپڑا کوئی نہیں, پتوں کی سلوار قمیض بنا کے پہن لیتے تھے. نام بڑا ان کا کیا تھا؟ کیا نام تھا؟ ٹارزن. اچھا. اور جو دادی تھیں ان کا نام تھا یٹی. ان میں سے اولاد کوئی نہیں ہوئی. تو پھر آپ کیسے, مطلب بتائیے؟ یہ قدرت کا انتقام ہے. اور والد صاحب جو تھے نا جی, وہ سرکس میں نوکری کرتے تھے. اچھا. ان کا بڑا ایک مشہور ایٹم تھا, وہ شیر کا پورا منہ کھول کے تو پوری باں اس کے منہ میں ڈال دیا کرتے تھے. اچھا. پوچھو ان کا نام کیا تھا؟ ان کا کیا نام تھا؟ شیدہ ٹونڈا. تو
وہ मुंह खोल के बांध दी तो वो जरा और मूड में था, गड़प कर गया, मुर्कनी हड्डियों समेत ही खा गया। दादाजी को तो उन्होंने मल्लम वाला फाया बाहों के ऊपर लगा दिया। अच्छा। और शेर को 2 हाजमे वाली गोलियां। तो एक दफा जो उन्होंने दादाजी ने बंदूक वाला कौन सी इस्तेमाल करते थे? जी बताएं। 12 नालियों वाली और लुबलुबी एक है। हाँ जी। यानी 12 नालियां और एक यानी एक ट्रिगर। हाँ अच्छा एक। तो वो क्या आहिस्ता बारी बारी चलता था या? नहीं, एट ए टाइम, वंस इन ए ब्लू मून। आजकल तो सुबह उठ के अखबार खोलो, रेडियो सुनो, टेलीविजन देखो, उल्टी पुल्टी खबरें आती रहती हैं। हम तो तंग आ गए हैं देख देख के। आप भी तंग आ गए होंगे। इसलिए आपके लिए हमने खास तौर पर बड़ी अच्छी अच्छी खबरें मंगवाई हैं। आज से कोई 74 साल बाद से सन 2047 की खबरें। बिल्ली को समझाने आए चूहे कई हजार, बिल्ली ने एक बात न मानी, रोए ज़ारो ज़ार। सुनो गपशप, सुनो गपशप, के नाव में नदी डूब चली। अगले हफ्ते आज़ादी की 100वीं सालगिरह मनाने की तैयारियां बड़े जोर शोर से जारी हैं। इस सिलसिले में तमाम सियासी जमातों ने एक मुश्तरका बयान में मुल्क को एक तरक्की पजीर मुमलिकत बनाने का अहद किया है। बयान में कहा गया है कि हम तरक्की करके छोड़ेंगे, चाहे 100 साल और लग जाए। इसी सिलसिले में हमने कुछ सियासी लीडरों के साथ इंटरव्यू भी किए हैं। साहिबजादा नज़मुद्दीन साहब। साहिबजादा साहब, आपको तो पता है कि हिज़्ब मुखालिफ के साथ मेरा जो इख्तलाफ है वो उसकी वजह से मैं उनके मुखालिफ हूँ, मगर हुकूमत से जो मेरा इख्तलाफ है वो खिलाफ मामूल कायम है। इस तरह से हर 2 मुखालफिन से मेरा इख्तलाफ है, मैं उनसे मुख्तलिफ हूँ और दोनों के खिलाफ हूँ। गुलाम हुसैन साहब, मैं ये कहता हूँ कि भाई मुल्क की 100वीं सालगिरह हमें तमाम दुनिया को सुलह और आशिकी का पैगाम, पीस एंड लव का पैगाम देना चाहिए और बांग्लादेश को मंजूर करने में सरकार को जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। कूचक खान साहब, मैं ये कहता हूँ कि हम ये कभी मानेंगे नहीं। जी क्या नहीं मानेंगे? ये तो याद नहीं रहा, कोई बड़े सालों की बात है, मगर फिर भी मैं ये कहता हूँ कि हम ये मानेंगे नहीं। देखिए साहब, आप बहुत देर से ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, बल्कि आपने ये भी कहा है कि अगर इस चीज को कौमी असेंबली में इस पर बहस हुई तो आप कौमी असेंबली का भी घेराव कर लेंगे। अब देखिए, कौमी असेंबली तो बहुत बड़ी चीज है, हम सबके मुंतखब नुमाइंदे हैं वहां पे, तो आप उसका घेराव कैसे कर सकते हैं? कैसे करेंगे जी? भाई एक आदमी खड़ा हो जाएगा इधर, दूसरा इधर, मैं बैठ जाऊंगा छत पे, फिर बताओ कि फिर किधर से निकलेंगे। मियां साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपने इतनी बहुत सी अपने वक्त में पॉलिटिकल पार्टीज बनाई हैं, तो आप इतनी पार्टियां क्यों बनाते हैं? कौन सी पार्टी? देखिए जी, आपने पहले इस्तिकबाल पार्टी बनाई थी, फिर इत्तेहाद पार्टी बनाई थी, फिर जहाद पार्टी बनाई थी, फिर वो पार्टी बनाई थी, फिर ये पार्टी बनाई, फिर कोई सी पार्टी बनाई थी, कल को आप टी पार्टी बना के बैठ जाएंगे। हैं? ये आखिर में क्या नाम लिया? जी, टी पार्टी का। हुई यही तो वो नाम है जो मैं ढूंढ रहा हूँ। सब ट्राई किए मगर चाहिए यही था। सुनो गपशप, सुनो गपशप, के नाव में नदी डूब चली, के नाव में नदी डूब चली। कल लाहौर में गरज चमक के साथ 1/10 इंच बारिश हुई, जिसकी वजह से लाहौर के तारीखी शहर का आखिरी पुराना मकान गिर पड़ा। किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं आई। इस तारीखी शहर की कदीम इमारत को बचाने के सिलसिले में आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने वापटा हाउस और मीनार पाकिस्तान को आसार कदीमा डिक्लेयर कर दिया है और उनको बारिश से बचाने के लिए जद्दोजहद शुरू कर दी है। पाकिस्तान टेलीविजन कॉरपोरेशन ने ऐलान किया है कि आइंदा से टेलीविजन पर सियासी लतीफ़े भी सुनाए जा सकेंगे। माफ कीजिएगा। 4 सियासी लीडरों ने एक मुश्तरका बयान में इस ऐलान का खैर मकदम किया है और वजाहत चाहिए कि क्या उन्हें मेकअप करवा के आना पड़ेगा या ऐसे ही आ जाएं। आज पाकिस्तान टीवी कॉरपोरेशन
نے تھانہ ڈھولنوال میں اپنے نئے ٹی وی بوسٹر کا آغاز کیا. اس طرح سے ملک میں ٹی وی بوسٹر کی تعداد 3.5 لاکھ ہو گئی ہے، جبکہ ٹی وی سیٹس کی تعداد 2.25 لاکھ ہے اور اچھے پروگراموں کی تعداد 1 ہے، یعنی آپ کا مخلص. سنو گپ شپ کہ ناؤ میں ندی ڈوب چلی، ناؤ میں ندی ڈوب چلی. حال ہی میں کراچی کا موسم بدل جانے کی وجہ سے جو صورتحال پیدا ہوئی تھی، کے ایم سی نے اس سلسلے میں کراچی سے بارش کے پانی کے نکاس کے منصوبے پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے. ڈرینیج اسکیم کے لیے سڑکوں کی توڑ پھوڑ سے جو ٹریفک ڈائیورشنز پیدا ہوں گی، ان کی تفصیل یہ ہے. 2 ہفتے کے لیے بندر روڈ، مکلوڈ روڈ اور بنس روڈ پر 200 ٹن سے زائد کی کشتیوں کی آمد و رفت بند کر دی گئی ہے اور ہلک پارک پر مچھلیاں پکڑنے پر پابندی لگا دی گئی ہے. حزب اختلاف کے ایک لیڈر ریٹائرڈ فلائٹ لیفٹیننٹ نوابزادہ کوچک خان ڈیر لاکھوی نے اس موقع پر اپنے آبائی گاؤں 3.5 سدہ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے افسوس ظاہر کیا کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آزادی کے 100 سال بعد بھی ہم نظریہ پاکستان کا بنیادی مسئلہ طے نہیں کر سکے کہ ملک میں عام تعطیل ہفتے کے کون سے دن ہونی چاہیے. لاہور کے چڑیا گھر میں ٹائیگر نامی شیر فوت ہو گیا ہے. چڑیا گھر کے حکام کی وضاحت کے مطابق موت کی وجہ شیر کی لمبی عمر، قدرتی بیماری اور وہ ڈنڈا ہے جو چوکیدار نے کھانا نہ کھانے پر اس کو مارا تھا. اس طرح سے لاہور کے چڑیا گھر میں اب صرف بنگل نامی زیبرا اور 2 طوطے چیچو اور میچو رہ گئے. سنو گپ شپ کہ ناؤ میں ندی ڈوب چلی، ناؤ میں ندی ڈوب چلی. بھائی وہ تو سمپل ہے کہ the more things change the more they remain the same. ہاں کیونکہ وہ خبر نامہ جو تھا وہ آج بھی بالکل ریلیونٹ ایسا ہی ہے. بالکل سال رہ گئے 2047 کا ہے نا. 20 سال انشاءاللہ ایسے ہی رہے گا، ایسا ہی رہے گا. اگلے 20 سال میں یعنی 73 کے بعد، یہ 73 میں آپ نے سوچا تھا 2047 میں، تو یعنی 20,023 تو آ گیا. 23 آ گیا. اور دوسرا مجھے جو بہت ہی مزہ آیا وہ یہ ہے کہ ہائے ہم سارے کتنے جوان ہیں. میری پلکیں. یہ اور بات تھی کہ ہم فالس آئی لیشز لگاتے تھے. بالکل پہلی دفعہ زندگی میں فالس آئی لیشز لگوائی تھی اور وہ نئی آئی تھی، اور سمینا نے بھی اور میں نے بھی. بٹ یس، تو ہم آپ کی بھویں جو تھیں وہ ذرا زیادہ تھیں اور سر پہ بال بھی زیادہ تھے. وہ ہیروشیما مونامور میں وہ کہتے ہیں we were so young once. So نہیں تو یہ دیکھ کے وہی تو یاد آتا ہے کہ how young we were and how beautiful the way we were. And the way things remain. اور عرفان صاحب نے بھی 3 کیریکٹرز کر دیے. ہاں سیاستدان. اچھا، اور مزے کی بات ہے کہ کچھ ہماری ٹائمنگ بھی میں سمجھتا ہوں اچھی تھی، اور وہی شاید تھیٹر کی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے کہ یہ سب لائیو ہوا تھا. مطلب کہ وہ خبر نامہ میں گا رہا تھا آن دا سائڈ، کیونکہ آئی کوڈ فیل کہ وہ کیونکہ ایک ہی بوم تھا جو آپ کی ساؤنڈ بھی کرتا تھا، اس کو فوراً میرے پہ لانا ہوتا تھا، تو وہ تھوڑی دیر وہ ایکو آتی تھی کہ جی دور ہے ابھی، تو جب وہ قریب آ جاتا تھا پھر میری آواز صحیح ہو جاتی تھی. You know, it's mind-boggling to me, the speed with which he reacted to situations and wrote about them. I mean, think about it. کہ کم از کم on average کوئی 20 scripts لکھنی every week. I mean, it's mind-boggling. I don't think anybody has written with that speed and with that variety. مزے کی بات یہ ہے کہ شعیب صاحب نے سب کو ناراض کیا. دیکھو، the lawyers, they had a march against us. The judges, they actually they had the program banned. پولیس ہم سے ناراض، سرکار ہم سے ناراض. صرف اور صرف جو خوش تھے ہم سے وہ عام دیکھنے والا تھا. And that's how it, all institutions
were appalled at what we were doing. Because let's face it, there was one segment of Sach Cup which led to the banning of Sach Cup also. Absolutely. और उसमें एक ट्रक थी जो कि सारा वक्त खराब रहती थी, नहीं जिसके पहिए नहीं थे और खराब रहती थी, और उसके वो उसका जो नंबर था उसमें 1947 था, 1947 उसका नंबर था, और मैं उसके ट्रक के नीचे हमेशा उसको ठीक करने में लगा हुआ था और वो आज तक ठीक नहीं हुआ। कोशिश जारी है। नहीं, but the thing is वो बंद क्यों हुआ? I think we should record this. खत आया था काजी ईसा साहब का, हाँ, थ्रू टेलीविजन, saying कि मैं कायदे आज़म का दोस्त था, ये वो, और ये जो है ये ख़ास ये चोट है उस स्टेट पे, उस रियासत पे जो कि कायदे आज़म ने बनाई, और ये कि भी ये ट्रक ख़राब ही है, और वो उसमें जो कैरेक्टर हैं जो कि वो मजाक उड़ा रहे हैं उन लोगों का जिन्होंने बड़ी खिदमत, तो बंद हो गया प्रोग्राम। एंड आई थिंक कोई 3 हफ्ते बंद रहा था शायद। उसके बाद फिर शोर मचा, कैबिनेट में शोर मचा कि भाई ये क्यों, एंड देन इट वाज रिस्टोर्ड अगेन बाय हाईएस्ट अथॉरिटीज। मगर वो ट्रक नहीं था, उन्होंने कहा जी ये सेगमेंट आप ये निकाल दें, तो फिर निकाल दिया गया। सो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर कि ये जो टेंशन रही है हमेशा, वो बात तक रही है, वो टाल मटोल में भी रही, क्योंकि टाल मटोल में हर हफ्ते हम एक मुख्तलिफ सब्जेक्ट लेते थे, कभी तालीम, कभी रेलवेज, कभी मेडिसिन वगैरह, और उसमें दिलचस्प बात जो है वो ये है कि भाई द मटेरियल हैज़ डिसअपीयर्ड, और कोई हैरत की बात नहीं है, बिकॉज ये सारी टेपें जो थी ये इनको एक स्टील ट्रंक में डाल के, और टुगेदर विद मच अदर मटेरियल वाज पुट अवे व्हेन ज़ियाउल हक टुक ओवर। लेकिन उससे पहले भी जो बची थी वो इसलिए थी क्योंकि जो इंजीनियर्स थे वो रात को जब दूसरी एडिटिंग कर रहे थे ना, तो ये टेपें चलाते थे अपने एंटरटेनमेंट के लिए। सो ये कुछ टेपें बच गई थी। दूसरा ये है कि पीटीवी एकेडमी जो थी, they used some of these tapes for their teaching purposes, तो कुछ चीज़ें बच गईं। वो वो ड्रामे हमने रिकॉर्ड किए थे, फिर बलीला थी। बलीला के बारे में ये दिलचस्प चीज़ है कि ये ज़ियाउल हक के ज़माने में, शुएब से जो उस ज़माने में थे मेजर जनरल whatever his name was, मुजीबुर रहमान, उन्होंने ख़ास रिक्वेस्ट की, शायद उनको महसूस हुआ कि भाई पीटीवी में उतनी जान नहीं है जितनी होनी चाहिए, तो उन्होंने ख़ास कहा कि भी शुएब हाशमी से कह के उनसे गुफ्तगू हुई, उनसे तो नहीं गुफ्तगू हुई लेकिन पीटीवी के अरबाब इख्तियार से गुफ्तगू हुई कि जी हम अब बहुत मोहतात हैं, वी डोंट वांट टू गो थ्रू द सेम थिंग। तो उन्होंने कहा नहीं, आप एक सिटकॉम कर दें, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि जी अच्छा करेंगे। Even then we felt that we would be scrutinized constantly. और Shoaib had wanted to do something on an old car for a very long time, क्योंकि उनके वो भी सूख कर खाकी रंग का ही हो गया। तो वो फिर उसके की 8 प्रोग्राम रिकॉर्ड हुए, जिनमें से 3 चले। 3 प्रोग्रामों के बाद वो बैन हो गया, और उसकी वजह बड़ी सिंपल थी। वो शतरंज वाली गेम जो थी, मैं और शुएब साहब बैठे खेल रहे थे, तो वो उन दिनों वो फांसी वाला भी मसला हुआ था, तो वो मैंने ये कहा था कि ये तुमने मेरा वजीर मारा है, अब मैं तुम्हारा बादशाह मारूं ही मारूं। ये जुमला था। मगर बात ये है कि it was a sitcom, it was a comedy। जी वो तो मगर इसमें, और ये मैं ये भी पता है कि जो साहब जिनका जर्नलिज्म से वास्ता था, he went directly to ज़ियाउल हक and said ये इन लोगों को आपने फिर क्यों आने दिया, क्योंकि ये जो कुछ भी करेंगे ये नामुनासिब होगा। This was, we have the privilege and the honor of being banned this time by the President of Pakistan. He personally banned, ज़ियाउल हक personally banned Balila, which says a little bit of something about his sense of humor. हमें कहा गया, बेनज़ीर was the Prime Minister, हमें कहा गया था कि जी आप दोबारा से टीवी पे आएँ,
तो उन्होंने कहा जी पायलट बना दें आफ्टर ज़ियाज़ पीरियड. So we did this pilot and it was not approved. It was not approved because I think we didn't realize that PTV had lost its innocence in those years and it had become a different place. नहीं उस ज़माने में because मुझे कराची से बुलाया गया था. हाँ बिल्कुल. And I flew from Karachi. We were put up in a much better place. 2-3 दिन के लिए हम इस्लामाबाद रहे. We recorded a song also. बिल्कुल. और टीना ने वो गाया था बिकॉज अब जो आखिरी वो होता है तो आई थिंक इट वाज ऑल राइट. मतलब उसमें कोई वो नहीं था. वो बात आपकी सही है कि कुछ टेलीविजन सख्त दिल हो गया था. हाँ सख्त दिल हो गया था. हंसना भूल गए थे. द लाइटर साइड ऑफ थिंग्स देखना बंद कर दिया था. बात ये है कि ये 11 बरस जो ज़ियाउल हक के थे उसने बहुत असर अपना छोड़ा था. अभी भी है और वो चला आ रहा है. वो सस्टेन हो रहा है. I mean the spirit had been crushed so badly that it was almost impossible to stand up again. And what Jimmy is referring to as a fact कि लोग हंसना भूल गए थे क्योंकि मैं तो उसको दहशती कहूँगी और एक tyrannical एक फ्रॉम द टॉप एक सोच जो थी वो कूट कूट कर लोगों में डालने की कोशिश की गई थी. उससे उसने बहुत नुकसान पहुंचाया. तो टेलीविज़न भी और पीटीवी भी स्टेट ऑर्गन है बट इट्स रन बाय द सेम पीपल. एंड व्हेन यू हैव द स्पिरिट सक्ड आउट ऑफ यू there's nothing left. Everybody is afraid. There's too much. डरे सहमे में लोगों का काम ये होता नहीं. Of course, once people laugh at authority, then they can laugh at anything. हमें पता है humor से ज़्यादा subversive चीज़ कोई नहीं है दुनिया में. It's your only weapon. Absolutely. Against a tyrant is to laugh. That the emperor does not wear clothes. We've seen that, and I think it's not surprising. उसके बाद कई दफ़ा शुएब को ऑफर हुई थी. You know, in those years, post, 1990, ये वो फलाना और कई दफ़ा लोग आए भी कि जी नहीं करें. लेकिन every time he said कि दम नहीं है सुनने का तो हमसे क्यों मेहनत करवाते हो. तो I think that is something that we knew and we continue to know actually. So what you can बर्दाश्त करो is what you see. डॉक्टर साहब क्या हुआ मेरे मियाँ को कुछ हो गया है. क्या हो गया? वो अपने आप को इंसान नहीं समझते कि वो प्रेशर कुकर है. तो फिर क्या होता है? वो सारा दिन चूल्हे के ऊपर बैठे रहते हैं और उनके फिश फिश आवाज निकलती रहती है. कानों में से भाप निकलती रहती है. और नहीं कोई बात नहीं है ठीक हो जाएंगे. ठीक तो खैर वो हो ही जाएंगे मगर हमने सारा दिन हो गया गोश्त रखा हुआ गला ही नहीं है.